Hai semua, kita berjumpa sekali lagi dalam topik verbs atau kata kerja. Kali ini kita akan membincangkan satu topik yang kadang-kadang agak mengelirukan, iaitu irregular verbs. Kerana seperti mana yang kita bincang pada masa lepas, dengan irregular verbs, terdapat beberapa peraturan yang boleh kita jadikan panduan untuk membentuk perkataan. Tapi dengan irregular verbs, tiada sebarang peraturan yang boleh kita ikuti. Dengan irregular verbs, kita perlu banyak membaca atau mendengar ataupun menonton video dalam bahasa Inggeris supaya kita akan lebih membiasakan telinga kita untuk mendengar bentuk perkataan dengan betul. Irregular verbs, sebenarnya dalam bahasa Inggeris lebih banyak terdapat kata kerja dalam regular verbs. Namun yang paling banyak digunakan adalah irregular verbs dalam perbualan seharian, sehingga 70% mengikut pakar-pakar. Jadi, di sini saya ingin kongsikan 10 irregular verbs yang paling banyak digunakan dalam perbualan seharian yang perlu kita kuasai untuk mudah kita belajar grammar dalam bahasa Inggeris. Pertama sekali adalah the verb to be. Yang kedua adalah the verb come ataupun datang. Yang ketiga adalah the verb do, buat. Yang keempat adalah the verb go, pergi. Seterusnya adalah the verb have. Dan seterusnya make. Seterusnya say. Dan seterusnya see. Seterusnya the verb to take. Dan cuba kita lihat bagaimanakah perkataan-perkataan ini digunakan dalam base form ataupun bentuk yang asal ataupun dipanggil sebagai infinitive, di dalam present tense, past simple dan juga dalam past participle. So kita ambil dulu perkataan the verb to be. Dalam present tense, dia akan menjadi am, is atau are. Misalnya, I am, he is, she is, they are, we are. Dan in the past simple, dalam past simple, dia akan menjadi was ataupun were. Was untuk singular dan were untuk plural. So, sebagai contoh, I was, he was, they were, we were, dan seterusnya. Dan dalam past participle, dia akan jadi been. Jadi bentuknya bertukar secara agak radikal. Daripada be menjadi am, is, are, menjadi was, were dan menjadi been. Seterusnya the verb to come, ataupun datang. Dalam present tense, come. Dalam past simple, came. Dan dalam past participle juga come. Jadi kalau kita lihat di sana, dia tidak berubah dalam present tense dan juga dalam past participle. Come menjadi come juga. Hanya bertukar semasa came. Perlu diingat kalau dalam present tense, kalau singular seperti he dan she, dia kita letak s di ujung. Tapi itu nanti kita akan bincang dalam dengan lebih detail apabila kita bercerita tentang present tense. Seterusnya is the verb to do, membuat. So dalam present tense, do ataupun does. Do ni kalau untuk plural dan does untuk singular. He does, for example. And they do, itu kalau plural. Seterusnya did. Ini kalau dalam past, simple past ataupun past simple, dia sama je. Dan seterusnya dalam past participle, done. Has done sebagai contoh. Seterusnya perkataan go ataupun pergi akan menjadi dalam present tense, he goes. Tapi kalau they go, tidak tambah es di ujung. Dan simple past, went. And in the past participle, dia jadi gone. Jadi kita nampak bentuknya berubah dengan agak
radikal, ya, daripada go jadi went, jadi gone. Seterusnya, have ialah bentuk infinitif atau berbentuk asal. Dalam present simple, sama ada has atau have. Okay, so kalau singular verb, singular noun seperti he ataupun she, has. Kalau plural, jadi have. They have, we have. Ya. Dan di dalam past, simple past, dia jadi had. Dalam past participle pun juga had. Sebab tu saya kata tadi, tidak ada sebarang peraturan untuk kita nak tentukan. Yang ini kita memang kena ingatkan dan kita kena sentiasa membaca dan kita sentiasa mendengar dalam bahasa Inggeris supaya kita akan dapat membiasakan telinga kita dengan bentuk-bentuk yang betul. Seterusnya adalah perkataan make. Di dalam present tense dia jadi make, dan of course kalau untuk he atau she jadi makes, ya. Kita kena letak s di ujung. Dalam past simple, made, itu tak kisah kalau dia sama ada dia plural atau singular, ya. Dan dalam past participle, made juga. Jadi kita tengok dekat sana, make menjadi made dalam past simple dan past participle is also made. Say menjadi say ataupun says. Okay, kalau he atau she jadi says. Said in the past simple dan dalam past participle juga akan menjadi said. So kita nampak di sini ada 3 perkataan dalam have, make dan say. Past simple dan past participle berbentuk sama. Seterusnya adalah perkataan see. Kalau present tense, see. Tapi kalau he dan he ataupun she jadi sees, kena letak s di ujung. Kalau past simple, saw, he saw, she saw, they saw, tu tidak bertukar, ya. Walaupun present, walaupun singular ataupun plural noun, ya. Dan dalam bentuk past participle dia akan menjadi seen. Jadi kita tengok, ya, see, saw and seen. Seterusnya adalah perkataan take, mengambil, to take. Dalam present tense, take. Tetapi kalau he atau she, dia akan jadi takes. Kita kena tambah s dalam present tense, ya. Dalam past simple, took. He took, she took, they took, ya. Dan dalam past participle, taken. Seterusnya kita akan melihat satu lagi set of words, dan dalam kerangka yang sama, kita akan letak base form ataupun infinitive, present tense, past simple dan past participle. Kita mulakan dengan perkataan drive. In the present tense, dia akan menjadi drive, ataupun kalau he or she drives. Kalau dalam past simple, drove, dan dalam past participle, driven ataupun have driven. Seterusnya perkataan draw. Dalam present tense dia akan menjadi draw ataupun draws for he or she. Past simple, drew, dan dalam past participle akan menjadi drawn. Jadi nampak 3 perkataan yang berlainan dalam bentuk yang berlainan, draw, drew and drawn. Seterusnya, perkataan drink akan menjadi drink dalam present tense ataupun for he or she, dia drinks, dan in the past simple, drank, and try to guess what's the past participle. Yes, is drunk. Okay, so drink, drank, and drunk. Jadi 3 bentuk yang berlainan sekali lagi. Again, saya ingatkan bahawa kita kena banyak membaca, kena banyak mendengar, banyak menonton TV ataupun YouTube
dalam bahasa Inggeris supaya kita akan mudah mengingat bentuk-bentuk yang betul. Sebab apabila kita mendengar ataupun membentuk perkataan yang salah, kita secara naluri dan secara natural kita akan tahu bahawa itu adalah bentuk yang salah. Seterusnya adalah perkataan fly. Dalam present tense, fly ataupun he or she or it flies. In the past simple, flew, and in the past participle, it becomes flown. Terusnya, forget is forget in the present simple, and the past simple, forgot, and the past participle, forgotten. So, forget, forgot, forgotten. Freeze become freeze in the present tense ataupun freezes for it freezes, for example. Past simple, froze, and past participle, frozen. Okay, sekarang ni saya nak anda cuba teka apakah yang akan datang seterusnya. Untuk perkataan to give, okay, the verb to give, in the present tense, it is, yes, to give, or gives for he or she. And past simple, gave, and past participle, given. Dan seterusnya perkataan grow, in the present tense, grow, or grows, he grows, she grows, it grows, for example, for singular verb, for singular nouns. In the past simple, grew, and in the past participle, grown. The next one is the word to wear ataupun memakai. In the present tense, wear, for they wear, we wear, that's for plural noun. For singular noun, he wears or she wears. For past simple, wore, tak kisah, plural ataupun singular noun, he wore, they wore, she wore. Yeah. And in the past participle, worn. So here again, kita boleh nampak wear menjadi wore dan worn. Jadi di sini kita tengok semua contoh-contoh daripada sini, perkataan-perkataannya akan bertukar bentuk dalam present tense, past simple dan past participle. Seterusnya, satu lagi set perkataan yang berbentuk sama juga dalam present tense, past simple dan past participle. To bring, ini semua adalah perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan dan juga selalu kita membuat kesilapan. Ya. So, bring menjadi bring ataupun he or she brings. So, kita kena letak S untuk singular nouns. Brought and brought in the past participle. Bill menjadi bill in the present tense ataupun bills for singular nouns. For past participle, built, and for past simple, built, and past participle pun built juga. Seterusnya, catch. Kalau present tense, catch, ataupun kita kena tambah catches, es, untuk the singular noun. And for past, caught, and past participle sama juga, caught. Jadi catch menjadi caught and caught. So sama build, built dan built. Feel menjadi felt and felt. Get, okay, dalam present tense, get or gets for he, she or it. Past simple, got, and past participle also got. Hear, kalau dalam present tense, hear ataupun hears for he or she or it. In the past simple, heard, and the past participle also heard. Pay, membayar. Ya. Dalam present tense, pay ataupun pays kalau he or she. In the past simple, paid, and in the past participle, paid.
Seterusnya sell, dalam present tense sell ataupun he or she sells. Past participle sold, past simple sold dan past participle pun sold. Begitu juga sit. Dalam present tense is sit ataupun sits for he or she or it. In the past simple sat, and in the past participle also sat. The next one is sleep. In the present tense sleep ataupun he or she or it sleeps. In the past simple slept, and past participle has slept. Teach, in the present tense teach, and for he or she teaches. In the past simple taught, dan past participle has or have taught. Think, in the present tense think. Okey, cuba teka apakah past simple-nya? Ya, thought, dan past participle have or has thought. Okey. So barang diingat, kalau dalam past participle, apabila kita nak menggunakan perkataan tu, biasanya kita akan letak have ataupun has depending on plural or singular noun. Ya, kalau seperti contoh he has taught, kalau they have taught. Okay, macam he has slept, they have slept. Jadi yang itu kita kena tambah have ataupun has sebelum kita menggunakan the past participle. Seterusnya understand. Because in the present tense is understand or understands. In the past simple is understood. And in the past participle has understood. Lastly, win. In the present tense is win or wins. In the past simple, won. And in the past participle, yes, have or has won. Baik, mari kita lihat satu lagi set perkataan yang juga selalu digunakan dan juga selalu kesilapan-kesilapan yang dibuat. Pertama sekali, perkataan bid, to bid. Sebenarnya to bid ni adalah membida. Dalam bahasa Melayu, membida. Yang dipinjam daripada perkataan Inggeris, to bid. Dalam present tense, bid. Tapi kalau singular nouns, bids. Kena letak S di hujung. In the past simple, bid. He bid, they bid, we bid. Tak kisah. Sama juga macam bentuk-bentuk yang lain tadi. So untuk plural ataupun singular noun tidak berubah. In the past participle, have bid untuk plural noun, has bid untuk singular noun. Sebagai contoh, he has bid. Okay. Untuk singular. Kalau plural, they have bid. Okay. So di sana kita tambah has atau have. Seterusnya, bet ataupun bertaruh. Dalam present tense, bet ataupun kalau untuk singular noun, bets. He bets, she bets. Ya. Kalau we bet. In the past simple, bet. And in past participle, have or has bet. Seterusnya, broadcast. In the present tense, broadcast or broadcast, kena tambah S untuk singular noun. Sebagai contoh, he or she broadcast. In the past simple is broadcast. In the past participle, it's also broadcast. Jadi semua bentuk adalah bentuk yang sama. Seterusnya, perkataan cost. In the present tense is cost or cost, ada S di ujung kalau kita gunakan he or she or it, ya, untuk singular noun. Seterusnya untuk past simple, cost, dan past participle juga cost. Jadi di situ kita tengok perkataannya tetap perkataan yang sama ataupun bentuk yang sama. Begitu juga dengan perkataan cut, memotong.
In the present tense is cut. Of course, kalau singular noun, mesti dia letak S di hujung, cuts. He cuts, or she cuts, or it cuts. In the past simple, cut. In the past participle, have or has cut. Seterusnya, kataan hit. In the present tense is hit or hits, depending on plural or singular tadi. Terusnya, past simple dia hit. Tak kisah he, she, they hit. It doesn't matter. Sama ada kita gunakan plural ataupun singular noun. Dan in the past participle, have or has hit. Seterusnya, perkataan hurt. Present tense hurt. Past simple hurt. Of course, present tense tadi kalau hurt for singular nouns will be hurts. Kena letak S ya. Dan in the past participle is also hurt. So kita tengok daripada atas tadi semua adalah perkataan-perkataan yang tidak berubah bentuk. Begitu juga dengan let. In the present tense let ataupun lets. So kalau he or she lets, so kena letak S. In the past simple let. In the past participle have or has let. Tapi perkataan dia tetap perkataan yang sama, bentuk yang sama. Begitu juga dengan put. Kalau present tense, he puts, she puts, they put, we put. Past simple, put juga. Tak kisah, singular atau plural. He, she, it, they put. In the past participle is put also. Tetapi of course kita kena letak has ataupun have put depending on sama ada dia plural ataupun singular noun. So kalau singular noun, he has put or she has put. Tapi kalau plural noun, they have put, we have put. Seterusnya, perkataan quit. Dalam present tense, quit ataupun quits. So he quits, she quits. But they quit, we quit. Past simple, quit. Dan past participle, have or has quit. Yang ini kadang-kadang ada orang buat kesilapan, dia buat have quitted. Kita tak boleh buat perkataan tu ditambah dengan ed di hujung. Seterusnya shut. Present tense, shut ataupun shuts. So he or she or it shuts. In the past simple, shut. Tak kisah, he, they, we, it, shut. But in the past participle is shut juga. And the last word that we want to see, kita tengok perkataan terakhir dalam list ni, adalah perkataan spread. Present tense, spread, ataupun spreads for he or she, or it, for singular noun. Dan past simple, spread. And in the past participle, has or have spread. Depending on whether it's a singular ataupun plural noun. So sebagai contoh, he has spread, she has spread. Kalau dalam plural noun, they have spread, we have spread. Terusnya kita tengok 3 lagi perkataan yang agak mengelirukan dan kadang-kadang kesilapan juga dibuat. Walaupun perkataannya adalah perkataan yang agak mudah. Pertama sekali adalah perkataan to become, ataupun menjadi. So dalam present tense, it's become ataupun becomes. Kalau he becomes, maknanya kalau dalam singular noun, he or she or it becomes. Kalau dalam kalau dalam past simple, became. Tetapi dalam past participle, cuba teka, become juga. Jadi dia bukan became. So dia ambil balik perkataan yang asal, become. Seterusnya adalah perkataan to come.
ataupun datang. So dalam present tense, dia akan menjadi come. Tapi kalau singular noun, comes, seperti he comes, it comes, or she comes. Tapi kalau kalau they, we come. So they come, we come. Dan dalam past simple, came, tak kisah, sama ada plural ataupun singular noun. He came, she came, we came, they came. Ya. Dan dalam past participle, has or have come. So kalau he has come, she has come. Kalau they have come, we have come. Itu adalah untuk plural noun. Dan perkataan terakhir yang selalu digunakan juga adalah perkataan run ataupun berlari. So dalam present tense is run. Tapi kalau singular noun, he runs, she runs, it runs. So kita letak S di ujung. Dan dalam past simple, ran, tak kisah sama ada kita gunakan singular ataupun plural noun. Ya. Jadi he, they, we, it, ran juga. Dan dalam past participle, has ataupun have run. Ya. Jadi kalau he has run, she has run, untuk singular noun, dan kalau plural noun, they, we have run. Jadi okey, sebenarnya ada lebih kurang 180 irregular verb yang penting yang perlu kita ingati. Yang sempat kita bincang dalam video ni adalah lebih kurang 47. Jadi teruskan membaca, mendengar dan menonton dalam bahasa Inggeris supaya anda dapat melatih minda anda untuk berfikir dalam bahasa Inggeris. Lama-kelamaan ia akan menjadi satu tabiat dan sehingga anda tidak perlu berfikir sebagaimana anda bertutur dalam bahasa ibunda. Alright, until the next video, thank you for watching and keep practicing. And remember to comment if you are new to the channel and do hit the subscribe button for notification of my latest video. Bye!